ভারত নেপাল সীমান্তে ফের মাদক সহ গ্রেফতার একজন। ধৃতের নাম খগেন রায়। ধৃত গৌর সিং জোতের বাসিন্দা। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ভারত নেপাল সীমান্তের পানি ট্যাঙ্কির গৌর সিং জোত এলাকায় অভিযান চালিয়ে 101 গ্রাম ব্রাউন সুগার ও 12 বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় খগেন রায়কে। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই বিষয়ে এসডিপিও কার্শিয়াং নির্জা অনিশ শাহ জানান, दार्जिलिंग पुलिस ड्रग्स को बहुत सीरियसली लेती है। यहाँ पे बहुत ड्रग का स्मगलिंग हो रहा है, इसीलिए हम रेड करते रहेंगे। और आज रैंडम रेड नहीं था, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है जिस हिसाब से हमने ये अक्यूज को एप्रीहेंड किया है। ऐसे हमारा नेटवर्क बहुत ड्रग स्मगलिंग के रिंग्स में एंटर कर रहा है। देखो, इसके दो चीज़ होते हैं। एक तो हम रिहैबिलिटेशन के लिए भी लोगों को भेजते हैं जिसको भी ड्रग्स का एडिक्शन है और वो इश्यू से हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जितना पुलिस रेड करेगी, जितना सीज करेगी, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कन्विक्शन होगा। अभी हमने ट्रायल मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया है जिससे हम बहुत क्लोजली पीपी के साथ काम करके इंश्योर करेंगे कि ये लोग फिर एक बार जेल में चले जाए जब ड्रग्स का कमर्शियल क्वांटिटी में हो रहा है तो वो वापस बाहर ना आ पाए। ऐसा हम इंश्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज एक ही आदमी को अरेस्ट किया है और उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी में ब्राउन शुगर और कोडीन फॉस्फेट पाया गया है।